Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, picture this. It's the 1960s. The glass company Corning develops this super strong glass. They call it ChemCore. Right. And it wasn't for, everyday stuff. The first use was really niche window shields for racing cars, things like that. Highly specialized. Exactly. So for decades, it was just this cool piece of R&D sitting on a shelf, more or less. Mm-hmm. Then you fast forward to 2007, Steve Jobs is developing the first iPhone. He's looking at a prototype, and the screen just scratches almost instantly. Huge problem. A huge problem. And he needs a solution like yesterday. Well, someone remembers that old Corning glass, a tweaked version of it, which we now know as Gorilla Glass. And that dormant, decades-old research suddenly becomes the face of the smartphone revolution. Just an incredible story of unforeseen value. It really is. And that's a perfect way to frame the core idea we're looking at, this concept of unexhausted application potential, or shadow option. Shadow option. Yeah. The brilliant economist Edith Penrose put it perfectly back in 1959. She said, and I'm paraphrasing a bit here, that the known uses of a resource never exhaust its full potential. So the potential is there. The firm knows the tech works, but they can't see the future use case. The market doesn't exist yet, and that's the whole challenge. So that's our mission today. We want to understand the strategy. How do firms that pioneered this kind of foundational research actually manage that process? When that window of opportunity suddenly opens, how do they find and grow these new applications? Do they, hoard the knowledge, or do they share it? That's the tension. That choice between proprietary control and open disclosure is the exact focus of some really rigorous research we're going to explore. Okay. It's from an exceptional new analysis published in the Strategic Management Journal, which is a prestigious FT50 listed journal. The article's title is How to Grow New Applications Out of Old Research: Evidence from Firm Cumulative Investments in Deep Learning. The author is Yurong Shen, but she goes by Sabrina from the Hong Kong University of Science and Technology. And we really have to say, if you're just starting your own research journey, please make time to read this article. It's so thoughtfully crafted. Rigorously peer-reviewed, and it just shows how great strategic analysis is done. The link, of course, is in our show notes. So for you, if you're new to this kind of academic work, the goal of the paper is actually pretty straightforward. Let's break it down. It looks at what firms do when an old technology they developed suddenly becomes viable. Specifically, how do they invest? Do they go it alone with things like patents, or do they bring in outsiders by disclosing their work? And the context for all this is deep learning, DL. Right. Okay, so let's set up the academic debate here, because there are two kind of conflicting views on how this all happens. There are. The first one is what we call proprietary development. This is the traditional view. The safe bet. The safe bet, exactly. The firm steers everything internally. You file patents, you keep trade secrets, you lock everyone else out. And the logic is simple. I made it, I own it, I should be the one to profit from it. Right. If you let it go public, you lose your engine of growth. Yeah. You lose that competitive edge. But there has to be a flaw there, right? If you don't even know what the big application is yet. That is the fatal flaw. By locking it down, you might be locking out the very person or company who could discover that billion-dollar use case. Which brings us to the other perspective. The serendipitous encounter. Which sounds a lot more passive. It is. This view suggests the firm's role is pretty limited. New applications are discovered by, luck, an external shock, a change in the market, a new complementary technology just appears. Like the iPhone needing a strong screen, it was Apple's problem that created the opportunity for Corning, not the other way around. Exactly. The firm just waits for that lucky break before it really invests. But, the idea that a huge, well-resourced company like AT&T or Microsoft just sits on its research, crossing its fingers, that sounds like a really weak strategy. It does, and that's the tension this paper tackles. Do firms actively search, or do they passively wait? And if they search, do they build walls, or do they build bridges? To test this, the research needed a technology that was, pioneering, then dormant for a long time, and then boom, revived by an external event. And deep learning fits that perfectly. We all know it now as the engine of modern AI, but for 30 years. It was a commercial dead end, a total dead end. Why, though? The computing power it needed was it was astronomical, unrealistic. Training these models could take weeks, even months. So intellectually fascinating, but economically irrelevant. The potential was completely dormant. Until the shock?
the big pivot point. The shock. And it came from an unexpected place. Video games, graphics processing units, GPUs. Right, they were made for rendering graphics, not running algorithms. But in 2009, NVIDIA released its CUDA platform. And that allowed these incredibly powerful processors to be used for deep learning tasks. The biggest hurdle, the cost and time of computing, just vanished overnight. And the numbers in the paper are they're stunning. The first documented use of GPUs for DL in 2009 showed a 98.5% reduction in training time. Think about that. Not a small improvement. A 98.5% drop. Something that took months now. Took a single day. So all that dusty old research suddenly became urgent. Instantly viable. Okay, so to study what happened next, the researcher used a pretty sophisticated method. Yes, a difference analysis, or DID. It's a tool you use when you want to prove that a specific event like this GPU shock is what actually caused a change in behavior. Not just a general trend in the business. Exactly. You need to isolate the effect of that shock. So how did they set up the experiment? They created two groups. First, the treated group. This was all the early deep learning research published by firms between 1990 and 2003. Then they made a control group. And this was non-deep learning research published by the very same teams in the very same firms during that exact same period. Ah, that's the key. So because it's the same people and the same labs, you can assume that without the GPU shock, investment in both areas would have probably followed a similar path. That's the logic. So the goal was to see how cumulative investment, so follow-on papers and patents, in the deep learning group changed relative to the control group, but only after 2009. And the data before 2009 showed that non-DL research was actually getting more attention, more follow-on work. Yes, DL was trailing. It was just impractical. But after 2009, that gap just slammed shut. Which leads us to the first big finding. Finding one. It completely refutes that passive, serendipitous view. The firm is absolutely active. They didn't just wait. They didn't wait at all. They radically increased their total cumulative investments, both publications and patents, in their old deep learning research. And they did it immediately after the shock. They leaned in hard. Okay, so they're active. That's confirmed. But now the big strategic question. When they leaned in, did they lock the door or did they open it? And that's finding two, which is a huge insight. The strategy was overwhelmingly open. Really? Yes. The huge increase in investment after 2009 was driven almost entirely by disclosure, meaning open science publications. Yeah. It was not driven by proprietary efforts like patents. That feels so counterintuitive. If you suddenly have a potential gold mine, why would you publish a paper telling all your competitors how to dig? It seems like a blunder, right? Yeah. But you have to think about the purpose of each tool. A patent is for protecting a known commercial application. A publication is for diffusing knowledge. These firms were using publications to actively promote the potential of their research. They were trying to attract others to the gold mine because they didn't know where to start digging themselves. So the goal wasn't exclusion, it was maximal exposure, seeding the market with ideas. Exactly. But what did the firm get back? That's finding three, the mechanism of coevolution. The study found firms dramatically increased their learning from others who have learned from them. Okay, that sounds a bit like a riddle. Walk me through that. Okay, think of it this way. The original firm publishes document A, their foundational research. Then some startup, maybe in medical imaging, sees document A, builds on it, and publishes document B, citing A. Right, so the knowledge is spreading. But then the original firm, who's watching all this, sees document B. They see this new, valuable application path they hadn't even considered. So they then publish document C, which builds on what the startup did. Ah, I see. It's a feedback loop. It's a mutual learning process. It's cyclical. It's cumulative. So they weren't just throwing ideas out there and hoping. They were managing a system. They were managing unfolding innovation interdependence. They had the core tech, but they couldn't know who the key innovators would be in, say, finance or healthcare. So they used disclosure to basically crowdsource the discovery of those new paths. Which brings us back to that huge risk. If I'm disclosing my path, how do I stop that medical imaging startup from becoming my biggest competitor? And this is where the study gets really interesting, with a crucial balancing factor. This open disclosure learning strategy. It works best for firms that already have superior cross-sector complementary assets. Okay, what does that mean in simple terms? How is that measured? It was proxied by brand reputation, specifically high advertising spending. A strong brand. A strong brand. The idea is that a well-known brand acts like a protective shield.
Firms like AT&T or Microsoft can afford to be open because their reputation means customers will likely come back to them for the final trustworthy product, no matter who helped discover the underlying application. So the brand lets them appropriate the value, even if they share the knowledge. The data backs this up so strongly. The high ad spending firms, the big brands, they jumped on this strategy immediately after the 2009 shock. And the others. The low ad spending firms showed a really delayed effect. They didn't start investing in the same way for another 6 years. They just couldn't afford the risk of being so open so early. You can actually see this whole loop play out with a real example, like AT&T. Oh, absolutely. AT&T had pioneering deep learning research from way back in 1995. After the GPU shock, that old published work started getting cited by external innovators. Who started finding new uses for it. New uses in very specific areas like differential privacy and network security things AT&T hadn't been focused on at all. And then AT&T saw that activity. And they built on it. They learned from that external discovery, internalized it, and it eventually led to them developing their own security products, like the Active Armor brand they launched around 2020. Wow. That's the full disclosure learn build loop right there, playing out over 2 decades. So this research really makes a major contribution. It moves us past the simple idea of either hoarding your inventions or just getting lucky. It does. It shows how firms can actively engineer serendipity. They shape this co-evolution with outsiders through a very deliberate disclosure and learning strategy. It's an active strategic mechanism. So if we're to boil this down, what are the key takeaways for you, the listener? First, it seems the biggest question for a new technology isn't, will it work? It's, what is it actually for? That's the real strategic frontier. Second, to find those uses, you can't just look inside your own R&D lab. You have to sort of cultivate an ecosystem. You have to be willing to disclose your foundations, attract others to build on them, and then be ready to learn from what they create. It's a collective process. And finally, strategy is everything. This kind of openness, this disclosure, it works best when you have other assets, like a strong brand that act as a moat to protect the value you're helping to create. Right. And that raises a really interesting question to think about. This study focused on big, publicly traded firms with deep resources. How does this strategic balance shift for, say, a startup? A startup that doesn't have that big brand reputation to fall back on. Exactly. Can they afford to be as open? Or do they need to be more proprietary, at least at first? And another thing to consider, deep learning is digital. The barriers to entry for outsiders are pretty low. Does this co-evolutionary model work as well for, say, a non-digital technology? Something in material science or biotech, where you need massive physical infrastructure and capital to even participate? Those are the kinds of questions that will drive the next wave of research in this area. So keep those questions in mind, and we look forward to seeing what you choose to explore next. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। কর্নিং কোম্পানির গরিলা গ্লাসের কথা একবার ভাবুন তো। 1960-এর দশকে এটা বানানো হয়েছিল রেসিং কারের জানালার জন্য, শক্তপোক্ত, ভাঙবে না। কিন্তু তখন তো সেভাবে চলেনি। একদমই না। তারপর কেটে গেল প্রায় 40 বছর। 2007 সালে স্টিভ জবস তার প্রথম আইফোনের জন্য এমন একটা স্ক্রিন খুঁজছিলেন যেটা মানে দাগ প্রতিরোধী হবে, আবার সহজে ভাঙবেও না। আর তখনই তিনি কর্নিংয়ের এই পুরনো প্রায় ভুলে যাওয়া প্রযুক্তিটা খুঁজে পান। হ্যাঁ, আর বাকিটা তো আমরা সবাই জানি। একটা ঘটনাই কর্নিংয়ের ভাগ্য পুরোপুরি বদলে দিল। এই গল্পটা আমাদের আজকের আলোচনার জন্য একদম কি বলে পারফেক্ট। ঠিক, কারণ আমরা আজ কথা বলবো ঠিক এই বিষয় নিয়ে, কিভাবে একটা পুরনো গবেষণা থেকে সম্পূর্ণ নতুন আর অভাবনীয় কিছু জন্ম নিতে পারে। প্রায় দেখা যায় আবিষ্কারের আসল সম্ভাবনা তার উদ্ভক্তারাও শুরুতে আজ করতে পারেন না। আর এখানেই আজকের আলোচনার আসল মজাটা। আমরা অনেক সময় ভাবি বড় বড় আবিষ্কারগুলো হয় ল্যাবের ভেতরে কঠোর গোপনীয়তায়, অথবা নিতান্তই ভাগ্যক্রমে। ঠিক, কিন্তু সত্যিটা হয়তো এই দুয়ের মাঝামাঝি কোথাও লুকিয়ে আছে। আর এই রহস্যটি উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রে। হ্যাঁ, এটি প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালে। বলে রাখা ভালো, এটি বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল হাউ টু গ্রো নিউ অ্যাপ্লিকেশনস আউট অফ ওল্ড রিসার্চ, এভিডেন্স ফ্রম ফার্ম কিউমুলেটিভ ইনভেস্টমেন্টস ইন ডিপ লার্নিং।
আর এর লেখক হলেন হংকং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের শিরং সেন, যাকে সাবরিনা নামেও ডাকা হয়। আজকের আলোচনাটা যে পেপারটার উপর ভিত্তি করে সেটার লিংক আমরা শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমাদের অনুরোধ থাকবে এই অসাধারণ পেপারটা পড়ার জন্য সবাই যেন একটু সময় বের করে নেন। এটা সত্যি ভাবনার খোরাক যোগাবে। অবশ্যই, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য এই পেপারটা একটা দারুণ কেস স্টাডি হতে পারে। আচ্ছা, তাহলে সহজ কথায় যদি বলি, পেপারটি আসলে কি জানতে চায়? সহজ কথায় পেপারটি জানতে চায় কোম্পানিগুলো তাদের পুরনো গবেষণা থেকে নতুন ব্যবহার খুঁজে বের করার জন্য কি করে। তারা কি কর্নিংয়ের মতো ভাগ্যের অপেক্ষায় বসে থাকে, নাকি এর পেছনে কোনো সচেতন কৌশল কাজ করে? আর এই প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার জন্য লেখক ডিপ লার্নিং প্রযুক্তিকে বেছে নিয়েছেন। তাহলে সংক্ষেপে যদি বলি, মূল খণ্ডাত্তল বা ফাইন্ডিংটা কি, যেটা আমাদের প্রচলিত ধারণাকে একেবারে নাড়িয়ে দেয়? সবচেয়ে চমকপ্রদ ফাইন্ডিং হলো সফল কোম্পানিগুলো মোটেও নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করে না। যখন তারা কোনো পুরনো গবেষণার নতুন সম্ভাবনা দেখতে পায় তখন তারা সক্রিয়ভাবে সেখানে বিনিয়োগ করে। আচ্ছা, কিন্তু আসল টুইস্টটা হলো তারা সেই গবেষণার অগ্রগতি পেটেন্ট করে লুকিয়ে রাখে না, বরং ঠিক তার উল্টোটা করে। উল্টোটা করে মানে তারা ওপেন সায়েন্স জার্নালে সেগুলো প্রকাশ করে দেয়। অর্থাৎ তারা তাদের জ্ঞান সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, যাতে বাইরের উদ্ভাবকরা আকৃষ্ট হয় এবং তাদের কাজ থেকে শিখে নিজেদের আরও উন্নত করতে পারে। এটা একটা খুবই সাহসী কৌশল। এটা তো বেশ অবাক করার মতো। সাধারণ জ্ঞান তো বলে যে নিজের আবিষ্কার সুরক্ষিত রাখো, পেটেন্ট করে তালাবদ্ধ করো। ঠিক, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ঠিক উল্টো কথা। চলুন এই বিষয়টা একটু গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। আচ্ছা, পুরনো গবেষণা থেকে নতুন অ্যাপ্লিকেশন তৈরির বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে তো দুটো প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে, তাই না? হ্যাঁ, এতদিন ধরে মূলত দুটি চিন্তাধারা রাজত্ব করেছে। প্রথমটা হলো গোপনীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রোপ্রাইটারি ভিউ, মানে সবকিছু গোপন রাখা। একদম। এই মতানুযায়ী একটা কোম্পানির উচিত তার সমস্ত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ গোপন রাখা। আইডিয়া থেকে শুরু করে প্রোটোটাইপ পর্যন্ত সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে পুরো লাভটাও নিজেদের ঘরে আসবে। বাইরের কাউকে যুক্ত করলে তারা প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারে। ঠিক, সোজা কথায় জ্ঞান হলো শক্তি এবং সেই শক্তিকে কুক্ষিগত করে রাখো। আর দ্বিতীয়টা? আমার ধারণা এটা ঠিক এর বিপরীত। হ্যাঁ, ঠিক তাই। দ্বিতীয়টা হলো আকস্মিকতার দৃষ্টিভঙ্গি বা সেরেন্ডিপিটি ভিউ। এই মতবাদ বলে যে যুগান্তকারী নতুন অ্যাপ্লিকেশনগুলো মূলত ভাগ্যক্রমে বা হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া যায়। কর্নিংয়ের গল্পের মতো। একদম। স্টিভ জবসের ফোন কলটা ছিল একটা আকস্মিক ঘটনা। অথবা ধরুন, লেজারের আবিষ্কারের বহু বছর পর ফাইবার অপটিক্স আসার ফলে টেলিকমিউনিকেশনে এর ব্যবহার শুরু হলো। এক্ষেত্রে মূল কোম্পানির ভূমিকা বেশ নিষ্ক্রিয়। তাহলে একদিকে বলা হচ্ছে সবকিছু তালাবদ্ধ করে রাখো, আর অন্যদিকে বলা হচ্ছে ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করো। কিন্তু বাস্তবে কি সফল কোম্পানিগুলো সত্যি এই দুটো চরমপন্থার কোনো একটাকে বেছে নেয়? আমার তো মনে হয় না। এই গবেষণাপত্রটি ঠিক এই জায়গাতেই প্রশ্ন তুলেছে। আচ্ছা, লেখক এই বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য ডিপ লার্নিং প্রযুক্তিকেই কেন বেছে নিলেন? এর বিশেষত্ব কি? ডিপ লার্নিং একটা অসাধারণ উদাহরণ, কারণ এর ইতিহাসটাই এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। আজ আমরা ডিপ লার্নিংয়ের কত ব্যবহার দেখছি, সেলফ ড্রাইভিং কার থেকে শুরু করে মেডিকেল ডায়াগনোসিস পর্যন্ত। কিন্তু এর সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে 30 বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটিকে ব্যবসায়িকভাবে প্রায় অলাভজনক মনে করা হতো। কারণটা কি ছিল? কারণ এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ কম্পিউটিং পাওয়ারের প্রয়োজন হতো তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সহজলভ্য ছিল না। তার মানে প্রযুক্তিটা ছিল, কিন্তু তাকে কাজে লাগানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না। তাহলে নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা ঘটেছিল যা পুরো খেলাটাকেই বদলে দিয়েছিল। ঠিক তাই। গবেষণাপত্রে একটা শক বা আকস্মিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে। সেটা কি ছিল? 2009 সালে একটা বড় সড় শক আসে যা পুরো পরিস্থিতি বদলে দেয়। ওই বছর অপ্রত্যাশিতভাবে ডিপ লার্নিংয়ের জন্য গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বা জিপিইউ ব্যাপকভাবে সহজলভ্য হয়ে যায়। ও, গেমিংয়ের জন্য যে জিপিইউ ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, সেটাই। এর ফলে ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম ট্রেন করার খরচ নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
গবেষণাপত্র অনুযায়ী ট্রেনিংয়ের সময় প্রায় 98.5% কমে যায়। 98.5%। তার মানে যে কাজটা করতে আগে কয়েক মাস লেগে যেত সেটা কয়েক দিনে বা এমনকি কয়েক ঘন্টায় করা সম্ভব হয়ে গেল। একদম, এটা একটা বিপ্লবের মতো। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই বিপ্লবটা ডিপ লার্নিং ক্ষেত্রের ভেতর থেকে আসেনি। জিপিইউ নির্মাতা এনভিডিয়া তখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভাবছিলই না। তাই নাকি? হ্যাঁ, তারা মূলত কম্পিউটার গ্রাফিক্স আর গেমিংয়ের জন্য এই শক্তিশালী চিপগুলো তৈরি করছিল। গবেষণার পদ্ধতির জন্য এ ধরনের এক্সোজেনাস শক বা বাইরের আকস্মিক ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, এটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়। যারা গবেষণার জগতে নতুন তাদের জন্য এই ডিফারেন্স ইন ডিফারেন্স বা ডিআইডি পদ্ধতিটা একটু সহজ করে ব্যাখ্যা করা যাক। এটা একটা খুব সুন্দর পদ্ধতি। সহজভাবে বললে ডিআইডি পদ্ধতিটা একটা প্রাকৃতিক পরীক্ষার মতো কাজ করে। এখানে গবেষক দুটো গ্রুপ তৈরি করেছেন। দুটো গ্রুপ? হ্যাঁ, প্রথমটি হলো ট্রিটেড গ্রুপ। এটি হলো বিভিন্ন কোম্পানির ডিপ লার্নিং সম্পর্কিত পুরনো গবেষণাপত্র, যেগুলো 1990 থেকে 2003 সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। মানে যেগুলোর ওপর 2009 সালের জিপিইউ শকের প্রভাব পড়ার কথা। আর দ্বিতীয় গ্রুপটা নিশ্চয়ই এমন কিছু যাদের ওপর এই শকের কোনো প্রভাব পড়ার কথা নয়? ঠিক ধরেছেন। দ্বিতীয়টি হলো কন্ট্রোল গ্রুপ। এটি হলো একই কোম্পানির একই গবেষক দলের দ্বারা কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, যেগুলো ডিপ লার্নিং সম্পর্কিত নয়। বাহ, ডিজাইনটা তো খুব বুদ্ধিদীপ্ত। হ্যাঁ, এর পেছনের যুক্তিটা হলো 2009 সালের জিপিইউ শকের আগে উভয় গ্রুপের গবেষণার প্রতি বিনিয়োগের ধারা মোটামুটি একই রকম থাকার কথা। কারণ তখনও ডিপ লার্নিংয়ের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা স্পষ্ট ছিল না। আর শকের পরে এই সমান্তরাল রেখা দুটো নিশ্চয়ই আলাদা হয়ে যায়। একদম। শকের পরে যদি জিপিইউ সত্যি কোনো প্রভাব ফেলে থাকে, তবে শুধুমাত্র ট্রিটেড গ্রুপ অর্থাৎ ডিপ লার্নিং গবেষণাপত্রগুলোর প্রতি বিনিয়োগে বড় পরিবর্তন দেখা যাবে। কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের প্রতি বিনিয়োগ আগের মতোই থাকবে? ঠিক। এই দুই গ্রুপের পরিবর্তনের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটাই হলো জিপিইউ শকের প্রকৃত প্রভাব। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পরিবর্তনটা অন্য কোনো কারণে নয়, বরং জিপিইউ সহজলভ্য হওয়ার কারণেই হয়েছে। দারুণ একটা ডিজাইন। তাহলে এই শক্তিশালী বিশ্লেষণ থেকে কি ফলাফল পাওয়া গেল? কোম্পানিগুলো কি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসেছিল, নাকি তারা কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছিল? প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল 2009 সালের শকের পরে কোম্পানিগুলো তাদের পুরনো ডিপ লার্নিং গবেষণায় বিনিয়োগ ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা মোটেও নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করেনি। তারা সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এবং তাদের পুরনো জ্ঞানকে নতুন করে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। সাধারণ জ্ঞান তো বলে যে কোম্পানিগুলো বিনিয়োগ বাড়ালে নিজেদের আবিষ্কার সুরক্ষিত করতে চাইবে, অর্থাৎ পেটেন্টের দিকে ঝুঁকবে। এই গবেষণার তথ্য কি সেই সাধারণ জ্ঞানকে সমর্থন করে, নাকি এখানে অন্য কোনো গল্প আছে? এখানেই গবেষণার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিকটা লুকিয়ে আছে। দেখা গেল বিনিয়োগের এই বৃদ্ধি পেটেন্টে হয়নি। না, যেটাকে আমরা প্রপ্রাইটারি এফার্টস বলতে পারি, বরং বিপুল বৃদ্ধিটা হয়েছে ওপেন সায়েন্স প্রকাশনায় বা ডিসক্লোজারে। সোজা কথায় তারা তাদের গবেষণার অগ্রগতি পেটেন্ট করে গোপন রাখার বদলে একাডেমিক জার্নালে প্রকাশ করে বিশ্বের সাথে শেয়ার করছিল। কিন্তু তারা এমনটা কেন করবে? এটা তো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে। নিজের গবেষণার ফল অন্যদের জানিয়ে দিলে তো যে কেউ সেটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারে। ঠিক। এতে তো নিজেদের প্রতিযোগী নিজেরাই তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশ্নটাই গবেষণাপত্রটি আরও গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করেছে, আর উত্তরটা হলো এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাইরের উদ্ভাবকদের আকর্ষণ করা। বাইরের উদ্ভাবকদের? কিভাবে? এটা অনেকটা একটা বাগান তৈরির মতো। আপনি ভালো বীজ পুঁতে বাগানের দরজা খুলে রাখছেন, যাতে মৌমাছি আর প্রজাপতিরা এসে পরাগায়ন করে আপনার বাগানকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে, যা একা করা হয়তো সম্ভব ছিল না। বাহ, দারুণ উদাহরণ। বিশ্লেষণ বলছে শকের পরে কোম্পানিগুলো শুধু বেশি প্রকাশনায় করেনি, বরং তাদের কাজের ওপর ভিত্তি করে বাইরের গবেষকরা যে নতুন কাজ করেছে সেখান থেকেও শিখতে শুরু করেছে। তারা একটা চক্র তৈরি করেছিল। কিরকম চক্র? প্রকাশ করা, অন্যদের আকর্ষণ করা, তাদের থেকে শেখা এবং সবশেষে সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তৈরি করা। এটা তো পুরোপুরি একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করার মতো। তাহলে এই সব কিছুর মানে দাঁড়াচ্ছে গবেষণাপত্রটি গোপনীয়তা বনাম আকর্ষণিকতার বাইরে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারণার প্রস্তাব করছে। ঠিক তাই।
লেখক একটি সহবিবর্তনীয় বা কো-ইভলিউশনারি দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেছেন। কোম্পানিগুলো যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তাকে বলা হয় আনফোল্ডিং ইনোভেশন ইন্টারডিপেন্ডেন্স। এটা একটু কঠিন শোনালো। মানে হলো একটা নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা যখন উন্মোচিত হতে শুরু করে তখন কোনো কোম্পানি আগে থেকে জানে না যে ভবিষ্যতে কাদের সাথে কাজ করতে হবে বা কোন পরিপূরক প্রযুক্তি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। চারদিকে একটা অনিশ্চয়তার কুয়াশা থাকে। আর এই কুয়াশা কাটানোর জন্যই তারা নিজেদের কাজ প্রকাশ করে, একটা সংকেত পাঠায়। একদম। নিজেদের অগ্রগতি প্রকাশ্যে আনার মাধ্যমে তারা একটা উজ্জ্বল আলোকপত্রিকার মতো সংকেত পাঠায়, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্ভাবক, গবেষক এবং স্টার্টআপদের আকর্ষণ করে। এর ফলে অজানা অ্যাপ্লিকেশন এবং সম্ভাব্য সহযোগী খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হয়। হ্যাঁ, এটা অনিশ্চয়তা মোকাবেলার একটি সক্রিয় এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল, নিছক ভাগ্য বা কঠোর গোপনীয়তা নয়। কিন্তু ঝুঁকি তো থেকেই যায়। যদি অন্য কোনো প্রতিযোগী আপনার ধারণা নিয়ে আপনার আগেই বাজারে বড় কিছু করে ফেলে। গবেষণাপত্রে পরিপূরক সম্পদ বা কমপ্লিমেন্টারি অ্যাসেটসের কথা বলা হয়েছে। এই কৌশলের সফলতার পেছনে এর ভূমিকাটা ঠিক কী? এটাই হলো পুরো কৌশলের মূল চাবিকাঠি। এই প্রকাশ করো এবং শেখো কৌশলটি সবার জন্য নয়। আচ্ছা, এটা সেই সব কোম্পানির জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে যাদের হাতে শক্তিশালী পরিপূরক সম্পদ আছে, যেমন একটি প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড, বিশাল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, উৎপাদন ক্ষমতা বা মার্কেটিংয়ের দক্ষতা। গবেষণাপত্রে এটা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে? গবেষণাপত্রে ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তার পরিমাপক হিসাবে বিজ্ঞাপনের খরচের ডেটা ব্যবহার করে এই বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে। এবং ফলাফল কী ছিল? শক্তিশালী ব্র্যান্ডের কোম্পানিগুলো কি ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল? হ্যাঁ, এবং পার্থক্যটা খুবই স্পষ্ট। দেখা গেছে যে কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের খরচ বেশি, অর্থাৎ যাদের ব্র্যান্ড শক্তিশালী, তারা শকের পরে অনেক দ্রুত এবং জোরালোভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তার মানে তাদের আত্মবিশ্বাস বেশি ছিল। ঠিক। তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু, গ্রাহকদের বিশ্বাস এবং বাজারের দখল তাদেরকে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। এমনকি প্রযুক্তি উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের এই পরিপূরক সম্পদ ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়? যেমন গবেষণাপত্রে AT&Tর কথা বলা হয়েছে। তাদের পুরনো ডিপ লার্নিং গবেষণার উপর ভিত্তি করে বাইরের গবেষকরা যখন নতুন সম্ভাবনা খুঁজে বের করেছে, AT&T তাদের ব্র্যান্ড এবং বিশাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনলাইন সিকিউরিটির মতো নতুন বাজার তৈরি করতে পেরেছে, যা হয়তো একটা ছোট স্টার্টআপের পক্ষে সম্ভব হতো না। একদমই না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আপনি আপনার জ্ঞান উন্মুক্ত করতে পারেন যদি আপনার কাছে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাজারে জেতার মতো অন্য অস্ত্র থাকে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। ঠিক। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? বিশেষ করে যারা নতুন গবেষক বা ব্যবস্থাপক, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি হতে পারে? একাডেমিক এবং নতুন গবেষকদের জন্য এই গবেষণাপত্রটি একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি দেখায় যে কিভাবে একটি প্রাকৃতিক পরীক্ষা, যেমন GPU শক, এবং একটি বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণা নকশা, যেমন DID, ব্যবহার করে একটি কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। এটা ডেটার মাধ্যমে প্রচলিত তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার একটা দারুণ উপায়। হ্যাঁ, এটা শুধু তত্ত্ব পরীক্ষা করা নয়, নতুন তত্ত্ব তৈরিরও একটা পথ দেখায়। আর যারা ব্যবসার জগতে আছেন, সেই ব্যবস্থাপক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য কি বার্তা রয়েছে? তাদের জন্য বার্তাটি হলো, প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণাকে কেবল সিন্ধুকে বন্দি করে রাখবেন না। যখন কোনো প্রযুক্তির সম্ভাবনা উন্মোচিত হতে শুরু করে, তখন কৌশলগতভাবে তা প্রকাশ করা নতুন প্রতিভা, নতুন ধারণা এবং নতুন বাজার খুঁজে পেতে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু একটা শর্ত আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই কৌশলের সাথে অবশ্যই শক্তিশালী পরিপূরক সম্পদ, যেমন ব্র্যান্ডিং বা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল থাকতে হবে। শুধু প্রকাশ করলেই হবে না, সেই প্রকাশ থেকে তৈরি হওয়া সুযোগকে কাজে লাগানোর ক্ষমতাও থাকতে হবে। দারুণ। এই আলোচনাটা শেষ করার আগে চলুন কিছু প্রশ্ন রেখে যাই, যা আমাদের আরও ভাবতে সাহায্য করবে। এই গবেষণার ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা কি হতে পারে? অবশ্যই। প্রথমত, এই গবেষণাটি মূলত বড় পাবলিকলি ট্রেডেড সংস্থাগুলোর উপর করা হয়েছে। কিন্তু একটা ছোট স্টার্টআপের ক্ষেত্রে এই কৌশল কিভাবে কাজ করবে? ঠিক, তাদের তো হারানোর ভয় অনেক বেশি। শক্তিশালী পরিপূরক সম্পদ ছাড়া কি তারাই প্রকাশ করো এবং শেখো কৌশল গ্রহণ করার ঝুঁকি নিতে পারে?
নাকি এটা তাদের জন্য আত্মঘাতী হবে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। আর কিছু? দ্বিতীয়ত, ডিপ লার্নিং একটি ডিজিটাল প্রযুক্তি, যেখানে আইডিয়া শেয়ার করা এবং তার উপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তৈরি করা তুলনামূলকভাবে সহজ ও কম ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু এই একই কৌশল কি ভৌত পণ্য বা ফার্মাসিউটিক্যালসের মতো ভিন্ন ধরনের শিল্পে কাজ করবে? ঠিক, যেখানে গবেষণা উন্নয়নের খরচ অনেক বেশি এবং প্রক্রিয়াটাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর সবশেষে এই গবেষণাপত্রটি নতুন অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহার খোঁজার উপর আলোকপাত করেছে, কিন্তু মূল প্রযুক্তির কর্মক্ষমতা উন্নত করার প্রচেষ্টার সাথে এর সম্পর্ক কি? মানে দুটো কি একসাথে চলতে পারে? হ্যাঁ, এই দুটো লক্ষ্য কি একে অপরের পরিপূরক, নাকি তারা একে অপরের সাথে সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা করে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভবিষ্যতে আরও অনেক মজার কাজ করার সুযোগ রয়েছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। 1960 के दशक में कॉर्निंग नाम की एक कंपनी ने रेसिंग कारों के लिए एक खास तरह का मजबूत ग्लास बनाया था। गोरिल्ला ग्लास? हाँ, गोरिल्ला ग्लास। पर उस समय ये आइडिया चला नहीं और मतलब लगभग भुला दिया गया। वो रिसर्च फाइलों में कई दबकर रह गई। और फिर दशकों बाद 2007 में स्टीव जॉब्स आए। बिल्कुल, जब वो पहले आईफोन के लिए एक ऐसी स्क्रीन ढूंढ रहे थे जिस पर खरोच ना लगे, तो किसी ने उन्हें इस पुरानी तकनीक के बारे में बताया और रातों रात रेसिंग कारों के लिए बना एक आविष्कार दुनिया के सबसे मशहूर फोन का चेहरा बन गया। ये कहानी मतलब हमारे आज के टॉपिक के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च लैब्स में ऐसे कई शानदार आविष्कार सो रहे होते हैं, क्योंकि जिस समय वो बने थे दुनिया उनके लिए तैयार नहीं थी। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि फर्में अपनी पुरानी सोई हुई रिसर्च से नए और अनसोचे उपयोग कैसे खोजती हैं। हाँ, क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति होती है? और हमारी ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर पर आधारित है, जिसका शीर्षक है हाउ टू ग्रो न्यू एप्लीकेशंस आउट ऑफ ओल्ड रिसर्च, एविडेंस फ्रॉम फर्म क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स इन डीप लर्निंग। और ये कोई मामूली पेपर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो FT 50 सूची में शामिल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में से एक है। बिल्कुल। इस बेहतरीन रिसर्च की लेखिका है जिरोंग शेन, जिन्हें सुब्रीना के नाम से भी जाना जाता है। वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। और हम यहाँ एक बात जोर देकर कहना चाहेंगे। हाँ, जरूर। कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर आज की बातचीत आपको दिलचस्प लगे तो शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस मूल लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। ये वाकई में बहुत बारीकी से तैयार किया गया एक शानदार एकेडमिक काम है। तो ये गोरिल्ला ग्लास वाली कहानी कमाल की है। ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के खजानों में ऐसे कई सोए हुए आविष्कार पड़े होंगे। तो सवाल यह है कि उन्हें जगाया कैसे जाए। क्या ये पेपर इसी गुत्थी को सुलझाता है? हाँ, ये बिल्कुल इसी सवाल के दिल में उतरता है। पारंपरिक रूप से इस सवाल के दो ही जवाब माने जाते थे, जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। अच्छा। पहला नजरिया है जिसे हम कह सकते हैं सब कुछ छुपा लो, मतलब प्रोप्राइटरी डेवलपमेंट। ये कहता है कि अगर आपने कुछ नया खोजा है तो उसे 7 तालों में बंद रखो, उसके पेटेंट कराओ और सारा विकास अपनी कंपनी के अंदर ही करूं। बिल्कुल, ताकि कोई और उसका फायदा न उठा सके और सारा मुनाफा आपका हो। ये तो समझ आता है। अपनी मेहनत की कमाई कोई क्यों बांटेगा? और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया है सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, सेरेंडिपिटस एनकाउंटर। अच्छा। ये कहता है कि नए उपयोगों की खोज ज्यादातर किस्मत की बात है। जैसे एप्पल ने कॉर्निंग को ढूंढ लिया, ये एक संयोग था। इसमें मूल कंपनी कुछ करती नहीं, बस इंतजार करती है। तो एक तरफ है पूरा कंट्रोल और दूसरी तरफ कोई कंट्रोल नहीं। सब कुछ छुपा लो बनाम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो। ये दोनों ही बातें थोड़ी अतिवादी लगती हैं। असल दुनिया तो शायद इन दोनों के बीच में कहीं काम करती होगी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये पेपर यही कहता है कि हकीकत इन दोनों के बीच में है, और उसे समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी को चुना, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला? हाँ, वही। आज की दुनिया का सुपरस्टार है। फेस रिकग्निशन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक समय था, लगभग 30 सालों तक, जब इसे एकेडमिक दुनिया के बाहर, मतलब लगभग बेकार माना जाता था। ऐसा क्यों?
आइडिया में कोई कमी थी क्या? आइडिया बेहतरीन था, लेकिन उसे चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी वो बेतहाशा महंगी थी। अच्छा। आप एक छोटा सा मॉडल ट्रेन करने की कोशिश करते और आपका महीनों का बजट खत्म हो जाता। इसलिए कंपनियों ने इस पर आधारित रिसर्च तो की, लेकिन उसे फाइलों में बंद करके रख दिया, क्योंकि व्यावसायिक रूप से ये फायदेमंद नहीं था। बिल्कुल। फिर 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गेम चेंजिंग मोड। हाँ, 2009 में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बनाए गए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज अचानक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो गए। अच्छा, गेमिंग वाले चिप्स? हाँ, किसी ने औचाना ये खोजा कि ये चिप्स गेम खेलने के अलावा डीप लर्निंग के गणितीय हिसाब किताब के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। एक शुरुआती अध्ययन में पाया गया कि जीपीयूज के इस्तेमाल से डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने का समय और लागत 98.5% तक कम हो गई। एक मिनट, 98.5%? हाँ, 98.5%। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो कि दिल्ली से मुंबई का सफर जो पहले 20 घंटे का था अब सिर्फ 18 मिनट में हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो सब कुछ बदल देने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक सुनामी की तरह था। इसने अचानक उन सभी पुरानी धूल खा रही डीप लर्निंग रिसर्च फाइलों को सोने की खदान में बदल दिया। और शोधकर्ता के लिए? और शोधकर्ता ज़िरोंग शेन के लिए ये एक प्राकृतिक प्रयोग का मौका था। एक ऐसी घटना जो उन्होंने प्लान नहीं की, लेकिन जिसने उन्हें अपने सवाल का जवाब ढूंढने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। ये प्राकृतिक प्रयोग वाली बात थोड़ी समझाइए, ये कैसे काम करता है? इसे समझने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए आपके बगीचे में दो एक जैसे पौधे हैं। ठीक है। आप एक पर एक नई जादुई खाद डालते हैं और दूसरे पर नहीं। फिर आप देखते हैं कि जादुई खाद वाला पौधा दूसरे से कितना ज्यादा बढ़ा। यहाँ डीप लर्निंग से जुड़ी पुरानी रिसर्च वो जादुई खाद वाला पौधा थी जिसे जीपीयू नाम की खाद मिली। इसे एकेडमिक भाषा में ट्रीटेड ग्रुप कहते हैं। और बाकी पौधे? और कंप्यूटर विज्ञान के दूसरे क्षेत्र जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट या नेटवर्किंग, वो सामान्य पौधे थे जिन पर इस खाद का कोई असर नहीं हुआ। वो कंट्रोल ग्रुप बन गए। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो इस तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए किस तरह का डेटा देखा गया होगा? मतलब आप हजारों कंपनियों की 30 साल पुरानी रिसर्च को ट्रैक कैसे करते हैं? डेटा कलेक्शन का काम ही इस पेपर की सबसे बड़ी ताकत है। लेखिका ने 1990 से 2003 के बीच अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे AT&T, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े नाम है सब। हाँ, उनके द्वारा प्रकाशित हजारों अकादमिक पेपर्स को खंगाला। उन्होंने 427 ऐसे पेपर्स की पहचान की जो डीप लर्निंग पर थे। ये हमारा ट्रीटेड ग्रुप बन गया। और कंट्रोल ग्रुप के लिए? और फिर तुलना को बिल्कुल निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने उन्हीं कंपनियों और उन्हीं रिसर्च टीमों द्वारा लिखे गए 6000 से ज्यादा ऐसे पेपर्स लिए जो डीप लर्निंग पर नहीं थे। एक ही टीम के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की तुलना करना, ये तो सच में बहुत मजबूत डिजाइन है। तो फिर उन्होंने मापा क्या? 2009 के जीपीयू शॉक के बाद क्या हुआ? उन्होंने ट्रैक किया कि 2009 के बाद इन कंपनियों ने अपनी पुरानी रिसर्च पर कितना और निवेश किया, और इस निवेश को 2 हिस्सों में बांटा गया। अच्छा। पहला, मालिकाना प्रयास, यानी कितने नए पेटेंट फाइल किए गए। ये सब कुछ छुपा लो वाली रणनीति का प्रतीक है। और दूसरा? और दूसरा, खुलासा, यानी डिस्क्लोजर। इसमें देखा गया कि कितने नए अकादमिक पेपर प्रकाशित किए गए। ये ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का तरीका है। ठीक है, अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। तो जब 2009 में वो जीपीयू वाली जादुई खाद डाली गई तो क्या हुआ? क्या कंपनियों ने अपनी पुरानी रिसर्च पर काम करना शुरू किया? हाँ, और बहुत बड़े पैमाने पर। पहला निष्कर्ष तो यही था कि फर्में चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर रही थीं। वो सक्रिय हो गई। बिल्कुल। जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपनी पुरानी डीप लर्निंग रिसर्च में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो वाले विचार को पूरी तरह से खारिज करता है। तो उन्होंने निवेश बढ़ाया। इसका मतलब तो यही हुआ होगा कि उन्होंने फटाफट पेटेंट फाइल करने शुरू कर दिए होंगे ताकि कंपटीशन से आगे रहें, है ना? लगता तो यही है, और यही पारंपरिक सोच भी कहती है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। डेटा ने दिखाया कि पेटेंट फाइलिंग में लगभग कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ भी नहीं? लगभग कुछ भी नहीं। सारा का सारा निवेश, सारी ऊर्जा खुले वैज्ञानिक प्रकाशनों में जारी थी। फर्में अपनी सबसे कीमती खोजों को पेटेंट करके छुपाने के बजाय
उन्हें एकेडमिक पेपर्स के जरिए दुनिया को बता रही थी। लेकिन ये तो बिजनेस के नजरिए से पागलपन लगता है। आप अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने प्रतियोगियों को क्यों बताएंगे? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? यही इस पेपर का $1 मिलियन सवाल है। क्यों? और इसका जवाब बहुत गहरा है। पेपर ने पाया कि जब कोई कंपनी, मान लीजिए AT&T, अपनी पुरानी डीप लर्निंग रिसर्च पर एक नया पेपर प्रकाशित करती थी, तो दुनिया भर के यूनिवर्सिटी और दूसरी कंपनियों के शोधकर्ता उसे पढ़ते थे और उस पर आगे काम करके अपने पेपर प्रकाशित करते थे। अब यहाँ मजेदार बात शुरू होती है। क्या? थोड़ी सी जानकारी बाहर देते हैं और बदले में पूरी दुनिया आपकी R&D टीम का हिस्सा बन जाती है। और आपको ऐसे आइडिया मिलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। सही कहा। जैसे AT&T को अपनी पुरानी स्पीच रिकग्निशन रिसर्च के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे बिल्कुल नए उपयोग मिले, जो उन्हें बाहरी शोधकर्ताओं के काम से पता चले। इसी रणनीति को पेपर में सह विकास या को-एवोल्यूशन कहा गया है। सह विकास यानी आप और बाहरी दुनिया मिलकर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मैं अभी भी उस जोखिम के बारे में सोच रहा हूँ। आज जो आपका सहयोगी है, कल वो आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी बन सकता है। ये खुलासा और सीखो वाली रणनीति हर किसी के लिए तो काम नहीं कर सकती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और पेपर इस महत्वपूर्ण शर्त की भी पहचान करता है। यहाँ एक निर्णायक कारक सामने आता है, पूरक संपत्तियां या कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? सरल शब्दों में कहें तो वो चीजें जो आपके पास टेक्नोलॉजी के अलावा हैं। अध्ययन में पाया गया कि जिन फर्मों की ब्रांड प्रतिष्ठा बहुत मजबूत थी, उन्होंने इस खुली रणनीति को अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक मजबूत ब्रांड इसमें कैसे मदद करता है? सोचिए माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के बारे में। भले ही कोई टेक्नोलॉजी खुली हो, उनके पास दुनिया भर में पहचाना जाने वाला नाम है, ग्राहकों का भरोसा है, विशाल वितरण चैनल हैं और बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने की क्षमता है। बिल्कुल। उन्हें पता है कि अगर कोई छोटा स्टार्टअप उसी टेक्नोलॉजी पर कुछ बनाता भी है, तो भी वे अपने ब्रांड और संसाधनों के दम पर बाजार में जीत सकते हैं। ब्रांड एक तरह का सुरक्षा कवच या सेफ्टी नेट बन जाता है। अच्छा, तो ब्रांड वो सेफ्टी नेट है जो आपको खुले मैदान में खेलने का आत्मविश्वास देता है। इसका मतलब जिन कंपनियों का ब्रांड इतना मजबूत नहीं था, उन्होंने क्या किया? डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। जिन कंपनियों का विज्ञापन खर्च ज्यादा था, जो ब्रांड की ताकत का एक पैमाना है, उन्होंने 2009 के GPU शॉक के तुरंत बाद निवेश करना और पेपर छापना शुरू कर दिया। और जिनका कम था? लेकिन जिन कंपनियों का विज्ञापन खर्च कम था, उन्होंने लगभग 6 साल तक इंतजार किया। 6 साल? हाँ, वो शायद या तो प्रतिस्पर्धा से डर रही थी या सही मौके का इंतजार कर रही थी, जब वे खुद को बचाने के लिए बेहतर स्थिति में हो। ये तो कमाल की बात है। तो चलिए इन सभी बातों को समेटते हैं। अगर हमें किसी को इस अध्ययन के आधार पर सलाह देनी हो, तो मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक दुनिया में हैं या जो कंपनियों में रणनीति बनाते हैं? अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए यह पेपर एक नया सिद्धांत देता है, सह विकास का सिद्धांत। यह हमें बताता है कि इनोवेशन अब सिर्फ एक कंपनी की चारदीवारी में नहीं होता, यह एक जटिल इकोसिस्टम में होता है, जहां एक फर्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो बाहरी अनजान इनोवेटर्स के साथ कैसे सहयोग करती है। बिल्कुल। यह सब कुछ छुपा लो बनाम किस्मत पर छोड़ दो की पुरानी बहसें बहुत आगे की बात है। और जो मैनेजर हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए क्या सीख है? उनके लिए संदेश बिल्कुल साफ है। अपनी पुरानी रिसर्च को फाइलों में धूल फांकने के लिए मत छोड़िए। जब भी टेक्नोलॉजी में कोई बाहरी बदलाव आए जो उसकी क्षमता को अनलॉक कर सकता हो, तो सक्रिय रूप से निवेश करें। लेकिन रणनीति सिर्फ पेटेंट कराने की नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एक मजबूत ब्रांड या वितरण नेटवर्क जैसी पूरक संपत्तियां हैं, तो ज्ञान को रणनीतिक रूप से साझा करना और बाहरी इनोवेटर्स का एक इकोसिस्टम बनाना नए बाजारों की खोज का एक बेहद शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। पूछिए। ये अध्ययन बड़ी स्थापित फर्मों पर केंद्रित है जिनके पास मजबूत ब्रांड है, लेकिन आज की दुनिया तो स्टार्टअप्स की है। ये खुलासा और सीखो की रणनीति एक नई छोटी फर्म के लिए कैसे काम कर सकती है जिसके पास कोई ब्रांड प्रतिष्ठा नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है और भविष्य के शोध के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दिशा। क्या वे अभी भी बाहरी इनोवेटर्स के साथ सह विकसित हो सकते हैं, या उनके लिए प्रतिस्पर्धा में कुचले जाने का जोखिम बहुत अधिक है? और अगर वे इस खुली रणनीति को अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें ब्रांड के अलावा और किस तरह की पूरक संपत्तियों का निर्माण करना पड़ सकता है? सही कहा।
शायद एक बहुत मजबूत डेवलपर कम्युनिटी बनाना या बाजार में सबसे तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता या फिर किसी बहुत ही खास ग्राहक वर्ग की गहरी समझ, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में खोजा जाएगा। Altså, prøv lige at forestille dig det her. Vi skal tilbage til 1960'erne. Der er den her glarmestervirksomhed, Corning. Mm-hmm. De er dygtige, og de opfinder en helt ny type kemisk forstærket glas. Altså, det er super stærkt, næsten umuligt at slå i stykker, og den oprindelige idé er at bruge det til forruder i racerbiler. Okay, ja. Men markedet er ligesom ikke helt klar. Så i årtier, der ligger den her ret geniale teknologi bare og samler støv i en skuffe. Den ligger bare i dvale. Ja, og så spoler vi frem. Næsten 50 år. Pludselig ringer telefonen hos Corning. Det er Steve Jobs. Han er i gang med at bygge en helt ny type telefon, han kalder en iPhone, og han har et kæmpe problem. Ja, han mangler en skærm. Han mangler en skærm, der ikke bliver ridset. Og bum, pludselig bliver det her gamle, glemte racerbilglas, som vi i dag kender som Gorilla Glass, det bliver hjertet i en global teknologisk revolution. Og det skaber en fuldstændig, vanvittig vækst for Corning. Den historie er jo et helt perfekt billede på det centrale spørgsmål, vi skal dykke ned i dag. For hvordan gør virksomhederne lige præcis det der? Ja, hvordan? Hvordan finder de her skjulte guldminer, der ligger begravet i deres egne gamle forskningsarkiver? Hvordan puster man liv i en idé, der har ligget stille i årtier, og pludselig ser et helt nyt potentiale? Det er jo et af de helt store mysterier inden for innovation. Og det er præcis den proces, vi skal kigge nærmere på i dag. Vores guide, det er en utrolig grundig og elegant artikel fra et af de absolut tungeste tidsskrifter, man kan forestille sig inden for strategiforskning, nemlig Strategic Management Journal. Det er jo et af de tidsskrifter, der er på den her anerkendte FT50-liste, så det er altså virkelig, virkelig toppen af poppen, vi taler om her. Ja, og artiklen er skrevet af Shirong Shen. Hun går også under navnet Sabrina, og hun er fra Hong Kong University of Science and Technology. Og vi bliver simpelthen nødt til at sige til dig, der lytter med, uanset om du følger os fast eller ej, så gør dig selv den tjeneste at finde den her artikel. Vi har selvfølgelig lagt et link i vores show notes. Den er et skoleeksempel på, hvordan man laver bundsolid, stringent forskning. Helt bestemt. Altså hvor andre kloge hoveder har kigget den efter i sømmene for at sikre, at det hele holder vand. Især hvis du er ny i den akademiske verden, eller måske selv skal til at starte din egen forskningsrejse, så er den her artikel en fantastisk inspiration. Altså til hvordan man bygger viden op helt fra bunden på en overbevisende måde. Okay, så lad os prøve at pakke det her ud. Historien om Corning er jo fantastisk, men den handler dybest set om held. Steve Jobs ringede tilfældigvis. Men kan man styre den slags? Traditionelt set har der jo været to fuldstændig modsatrettede svar på det spørgsmål. Præcis. De to klassiske yderpunkter. Ja. Den ene skole, den kunne man kalde Fort Knox-strategien. Den siger, hold alt hemmeligt, byg en voldgrav om din borg, udvikl alt internt, tag patenter på den mindste lille skrue og beskyt din konkurrencefordel for enhver pris. Logikken er jo simpel. Hvis du deler din viden, så risikerer du, at en konkurrent løber med værdien. Lige præcis. De overhaler dig indenom. Det er den paranoide, men måske også fornuftige tilgang. Og den anden skole... Den er jo det stik modsatte. Man kunne kalde den for lottostrategien. Ja. Den siger, at den slags gennembrud i bund og grund bare er ren held. En kunde som Steve Jobs ringer, en ny teknologi dukker tilfældigt op og gør din gamle idé relevant, eller en bruger finder på en smart anvendelse, du aldrig selv havde tænkt på. Så her er virksomhedens rolle fuldstændig passiv. Du kan ikke planlægge dig til det. Nej, du kan kun håbe, du er klar til at gribe bolden, når den tilfældigvis lander i skødet på dig. Så det er enten total kontrol og hemmeligholdelse, eller total tilfældighed og håb. Men forfatteren her siger jo, at det måske er en falsk modsætning. At der findes en tredje vej. Og for at undersøge det, kigger hun på en af de mest eksplosive teknologier i nyere tid. Deep learning. Lige præcis. Og det leder os jo til det, der er så elegant ved den her artikel. For hvordan i alverden måler man sådan noget her? Ja, man kan jo ikke bare ringe til Google og Microsoft og spørge, hey, er I mest hemmelighedsfulde eller I mest heldige? Nej, det vil man aldrig få et ærligt svar på. Præcis.
Det er her, det for alvor bliver spændende, især hvis man er nysgerrig på, hvordan forskning egentlig fungerer i praksis. Man skal jo finde en måde at måle det på, uden at spørge direkte. En situation, hvor verden udenfor helt af sig selv skaber en form for eksperimentel situation. Okay. I de her tilfælde var det et teknologisk chok, der ramte tech-verdenen tilbage i 2009. Okay. Hvad skete der specifikt i 2009? Der skete det, at kraftfulde grafikkort, de her GPU'er, som gamere elsker, de blev pludselig billige og nemme at bruge til at køre deep learning-modeller. Før 2009 var deep learning en akademisk kuriositet. Ja, sådan noget teoretisk noget. Præcis. Super spændende i teorien, men det krævede så vanvittigt meget computerkraft, at det var alt for dyrt at bruge kommercielt. Men efter 2009, der faldt omkostningerne dramatisk. Aha. Pludselig kunne man gøre ting med deep learning, der før var ren science fiction, og potentialet for nye anvendelser eksploderede simpelthen. Så det her pludselige fald i omkostninger er omdrejningspunktet. Det er chokket, der ændrer hele spillet. Men et eksperiment kræver jo noget at sammenligne med. Hvad er det, hun sammenligner det med? Her bruger hun en metode, der hedder difference in difference. Og det lyder måske teknisk, men ideen er faktisk ret intuitiv. Okay, prøv at forklare. Forestil dig, at hun tager en kæmpe bunke gamle videnskabelige artikler, som store virksomheder som IBM, Microsoft og AT&T publicerede helt tilbage før 2003. Altså, virkelig gammel forskning. Virkelig gammel. Hun deler så de her gamle artikler op i 2 grupper. Okay, så 2 bunker, kan man sige. For at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Det er det som at have 2 identiske planter, der står ved siden af hinanden i et drivhus. De har fået præcis den samme mængde vand og sollys i årevis. Er det rigtigt forstået? Det er en perfekt analogi. Fuldstændig perfekt. Den ene plante, lad os kalde den gruppe A, det er de gamle forskningsartikler, der handler specifikt om deep learning. Okay. Den anden plante, gruppe B, er artikler om andre computeremner, ting som databaser eller netværkssikkerhed. Og det smarte er, at de er lavet af de samme forskerhold i de samme virksomheder på cirka samme tidspunkt. Så de er så ens som overhovedet muligt? Præcis. Okay, så vi har 2 identiske planter. Hvad sker der så? Så i 2009 sker GPU-chokket. Det er det, der svarer til, at du pludselig giver den ene plante, altså deep learning-planten, en helt ny, revolutionerende type gødning. Mm. Den anden plante får ingen gødning, den fortsætter bare som hidtil. Vi så måle, hvor meget hurtigere deep learning-planten begynder at vokse i årene efter 2009, sammenlignet med den anden plante, kan hun isolere effekten af gødningen. Altså, det er pludselig øget kommercielle potentiale. Netop. Det er en utrolig elegant måde at skabe et slags parallelunivers til sammenligning. Det er virkelig smart. Fordi man fjerner al støjen. Man kan være ret sikker på, at den forskel, man ser, rent faktisk skyldes GPU-chokket, og ikke alt muligt andet, der skete i mellemtiden. Netop. Det er det, der gør metoden så stærk og overbevisende. Alright. Scenen er sat. Vi har det naturlige eksperiment. Vi har de 2 grupper af forskning. Så kommer det store spørgsmål. Hvad skete der efter 2009, da det pludselig bliver billigt og muligt at kommercialisere deep learning? Ja. Min mavefornemmelse siger mig, at advokaterne i de her store firmaer fik travlt. At de skyndte sig at ringe til patentkontoret for at låse alt den gamle forskning ned, hvor det dataene viste. Det er den fuldstændig logiske forventning. Det er det, Fort Knox-strategien ville diktere. Men det forfatteren finder, er nærmest det stik modsatte. Og det her resultaterne bliver virkelig, virkelig overraskende. Okay. De udfordrer begge de traditionelle teorier. Hun finder 3 helt klare mønstre. Okay, lad os tage dem et ad gangen. Hvad er det første? For det første. Virksomhederne var alt andet end passive. De gjorde ikke bare ingenting og ventede på, at heldet ramte dem. Tværtimod. De handlede aktivt. De øgede deres investeringer i den gamle deep learning-forskning markant og systematisk. De så det potentiale, der pludselig åbnede sig. Så lottostrategien kan vi i hvert fald godt vinke farvel til. Okay, det giver mening. De så en mulighed og greb den. De investerede mere. Men så kommer det store spørgsmål jo. Hvordan investerede de? Var det, som jeg gættede på, ved at bygge en højere mur af patenter omkring deres viden? Og her kommer den helt store overraskelse. Nej. Fuldstændig nej. Den markant øgede investering var ikke i patenter. Den var ikke i tiltag, der handlede om at holde kortene tæt ind til kroppen. Men hvor så? Den var i offentlige videnskabelige publikationer. Vent lidt. Så de finder en guldåre,
Og det første, de gør, er at publicere et kort, der viser alle andre, hvor den er. Ja, Det går imod alt, hvad man lærer om forretningsstrategi. Det lyder som forretningsmæssig selvmord. det lyder fuldstændig kontraintuitivt, ikke? Men data er ikke til at tage fejl af. Virksomhederne valgte bevidst at dele deres videreudvikling af den gamle teknologi med hele verden. De valgte åbenhed frem for hemmeligholdelse. De inviterede aktivt andre indenfor. Ja, præcis. Jeg er svært ved at få hovedet omkring det. Hvad er det tredje mønster, du nævnte? Måske det kan forklare det. Det kan det helt sikkert. For det tredje fund handler om gensidig læring. Data viser nemlig, at de ikke bare delte ud af deres egen viden, de var også utrolig gode til at lytte. Okay, så de kiggede også ud af. Efter at de selv havde delt deres viden. Der opstod en slags samtale. En koevolution, som hun kalder det. Præcis, en koevolution. Det er fascinerende, det er som om innovationen opfører sig mindre som en hemmelig opskrift i en bankboks, og mere som en jazz session. En spiller et tema, en anden lytter og bygger videre på det, og pludselig opstår der noget helt nyt og komplekst, som ingen af dem kunne have fundet på alene. Men den risiko, der er forbundet med det lyder jo stadig ekstremt risikabelt. Hvis du deler alle dine fremskridt, hvad forhindrer så en hurtig lille konkurrent i at snuppe ideen og løbe på markedet med den, før du selv når det? Lige præcis. Hvad er logikken i at være så åben? Jamen, det er det helt rigtige spørgsmål at stille. Og artiklen giver en stærk forklaring. Problemet med en helt ny og banebrydende teknologi som deep learning er det, som forfatteren kalder udfoldende innovationsafhængighed. Okay, det er en akademisk mundfuld. Lad os lige oversætte. Betyder det i bund og grund, at vejen frem er så tåget, at du i starten slet ikke ved, hvad du leder efter? Præcis. Du ved ikke, hvilke andre teknologier, der skal opfindes, eller hvilke brancher din idé pludselig bliver relevant for. Du kan simpelthen ikke lægge en plan. Præcis. Du ved ikke, hvem du skal samarbejde med, for du ved ikke, hvem der har de manglende brikker til dit puslespil. I sådan en situation bliver den traditionelle, lukkede strategi ubrugelig. Løsningen bliver i stedet at designe tilfældigheder. Designe tilfældigheder. Det er en god måde at sige det på. Ja, ikke? Ved at publicere dit arbejde åbent, sender du et signal ud, en slags nødblus. Du inviterer hele verden til at eksperimentere med din idé. Du får tusindvis af kloge hoveder derude til at tænke over anvendelsesmuligheder, du aldrig selv havde forestillet dig. Det er en måde at afsøge et fuldstændig ukendt landskab på, ved at lade andre hjælpe dig med at tegne kortet. Lige præcis. Okay, den logik kan jeg godt følge. Man offrer en smule kontrol for at få adgang til en kollektiv intelligens, der er meget større end ens egen. Men det ændrer ikke på, at det kræver, at man tør løbe den risiko. Det bringer mig tilbage til mit spørgsmål. Hvem kan tillade sig at være så åben? En lille startup-virksomhed, der deler sin kerneidé, vil jo blive spist levende. Og det er det sidste, utroligt vigtige fund i artiklen. For det er nemlig ikke alle, der gør det her. Det er primært de virksomheder, der i forvejen har det, man kalder stærke komplementære aktiver. Igen, lad os oversætte. Komplementære aktiver. Det handler i bund og grund om, at selv hvis en lille startup kopierer din åbne teknologi, så har du som stor virksomhed stadig dit anerkendte brand, din hær sælgere, dine eksisterende kundeaftaler. Ja, og dine stærke distributionskanaler. Præcis. Du kan simpelthen løbe hurtigere med den samme idé, fordi du har et kæmpe forspring på alt det, der ligger omkring selve teknologien. Det er lige præcis, hvad det betyder. De her aktiver fungerer som et skjold eller en buffer. De gør virksomheden i stand til at høste frugterne af den åbenhed, de skaber, fordi de i sidste ende er bedre i stand til at konkurrere og vinde på markedet, selvom selve den grundlæggende teknologi ikke er hemmelig. Og det bekræfter dataene også. Ja, fuldstændig. De firmaer med stærke brands og store annoncebudgetter, som forfatteren bruger som et mål for de her aktiver, var også dem, der reagerede hurtigst og investerede allermest i åbenhed efter chokket i 2009. Så hvad kan man så tage med fra det her? Hvis vi skal prøve at distillere det for dig, der lytter med, uanset om du er leder i en stor virksomhed, iværksætter eller bare generelt nysgerrig på innovation, hvad er det helt store budskab? For praktikere, altså folk, der sidder ude i virksomhederne, er budskabet ret godt. Din gamle forskning er ikke nødvendigvis forældet. Den kan være en skjulskat. Når en ekstern forandring, en ny teknologi, en ny lovgivning, en ændring i kundeadfærd pludselig øger potentialet i en gammel idé, så skal du handle aktivt. Men overvej, om den bedste strategi er en form for strategisk åbenhed. Inviter andre ind for at hjælpe med at udforske mulighederne. Men, Og det er et stort men. Du skal have dine forsvarsværker på plads først.
dit brand, din kunderelationer, din markedsposition. Ellers risikerer du, at andre løber med gevinsten. Og for dem, der måske sidder og lytter med, som selv er forskere eller Ph.D.-studerende, hvad er den store akademiske pointe? Den store pointe er, at innovation hverken er ren intern kontrol eller rent tilfældigt held. Der findes en tredje vej. Det er en intelligent, styret dans med et eksternt økosystem. Artiklen giver os et helt nyt sprog og en ny model til at forstå, hvordan banebrydende teknologier, især i den tidlige, usikre fase, egentlig bliver til. Det er ikke en solooptræden, det er et fælles projekt. Netop. Det ændrer virkelig hele synet på innovation. Fra at være en skat, man nidkært vogter over i en mørk kælder, til at være et frø, man bevidst planter i en åben fælles have, for at se, hvilke utrolige ting, der kan vokse frem, når mange forskellige gartnere hjælper til. Præcis. Og det efterlader os med nogle utrolig spændende spørgsmål, som forskningen endnu ikke har svar på. For eksempel, kan en startup uden et stort, stærkt brand overhovedet bruge den her model? Eller er det, som du sagde, forretningsmæssig selvmord? Ja, bliver de bare spist levende? Præcis. Og er det her fænomen unikt for digitale teknologier som AI, hvor det er nemt at dele kode? Eller gælder den samme logik for biotek, materialevidenskab, eller endda udvikling af nye fødevarer? Så her er en sidste tanke til dig, der har lyttet med. Prøv at tænke på din egen branche, din egen virksomhed eller dit eget fagområde. Ligger der en gammel forskning på en hylde et sted? En glemt idé, et gammelt projekt, der blev lagt i skuffen? Og hvis det gør, kunne nøglen til at låse op for dens potentiale så være ikke at bygge en endnu højere mur omkring den, men derimod at åbne en dør på klem og invitere verden indenfor.